आपको पता है कि जब यीशु किसी की जिंदगी में आता है तो वो जिंदगी बदलने की सामर्थ रखता है। वो चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, कोई भी क्यों ना हो, पर जब उस व्यक्ति की मुलाकात यीशु से हो जाती है तो उसके हालात बदल जाते हैं। जिस किसी के जीवन में प्रभु यीशु जी आते हैं वो उसकी हालात को बदल देते हैं। आज मेरी दुआ है, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो अपने हालात को लेकर परेशान है, आज हमारी दुआ है, आज उसके हालात बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ उसकी आराधना करें। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आहिर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, आहिर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते गए, मुर्दे भी जी उठते गए। नमस्कार प्रिय बंधुगण, आपण मानक प्रत्येक प्रभु जीशु कृष्ण मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। तबे प्रिय बंधुगण, आज भिडियो आम मैंने देखा किसी ब्राह्मण लोक मैंने जीशु को विश्वास कले। मुझे टॉपिक मु कहीं नहीं तार मध्य गोटे कारण अच्छे। से कारणटी हूँ अनेक ख्रीष्टियान विरोधी मान अच्छा जो मैंने भावती केवल छोट जातिर लोक मैंने से ख्रीष्टियान नुहति। यहाँ हूँ भाषा बा मु आपको भल बुझे दूसरी। एमाने भावती केवल छोट जातिर लोक मैंने जीशु को विश्वास करती बा जीशु ग्रहण करती, आ जो मान बड़ जाति से तो बिल्कुल जीशु पाक आसबे ना। तबे प्रिय बंधुगण, आज जो वीडियो रही अच्छे, आज ये वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा किसी एमती ब्राह्मण लोक मान अच्छा आओ जो माने कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कले, प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से विश्वास कले। एमती अनेक साक्ष्य आपन पाइजे प्रिय बंधुगण। कारण जने कट्टर ब्राह्मण जीशु को जानिबाटा कौन एत सहज आप भावुंट? बिल्कुल नुहे। जदि जने कट्टर ब्राह्मण होइतिबो से केमितिया होइतिबो आपण जानिचंते? से प्रत्येक हिंदू शास्त्र को पढ़िथिबो, 4टी वेद पढ़िथिबो। 4 वेद मध्यरु अधिकांश
ଶ୍ଳୋକକୁ ସେ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବ। ସେ କହୁ କହୁ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଅନର୍ଗଳ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବ। ବେଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବୁଝିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉ, ପୁରାଣ ହେଉ, ରାମାୟଣ ହେଉ, ସବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଥିବ। ଆଉ କଟ୍ଟର ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ହେଇଥିବ? ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଥିବ, ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବି ସେ ପୂଜା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁନଥିବ। ଆଉ ସେ କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମକୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବ। ଆଉ ତା ନଜରରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବଡ଼। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କଟ୍ଟର ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଏଠି କେବଳ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ କି 6 ଜଣ କଟ୍ଟର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କାହିଁକି? କଟ୍ଟର ବ୍ରାହ୍ମଣ 5 ଜଣ, ଆଉ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି, ନିଜର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏଇଟା ଏକ ସାଧାରଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ଭଳିଆ ଇଏ ହେଉଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବାବାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାର ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ବି ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲୁ। ଆମେ ବି ଦିନେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଆଜି ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁ। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଏମିତି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲରେ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ବାବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କିଛି କହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ବାବାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ସେମାନେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।